9 August 2026 ni taklai ni World Indigenous Day World Indigenous Day ba Adivasi Divas taklai ni World Adivasi Divas na palaimani nokjaka Tripura State TTAADC ni government ni chaitok mungni bisingtoi ba organization ba khlainai ba sponsor khlainai rok takuro. It's very good news and abong khabari gamko je Tripura State je Indigenous Day palai jakha gamko কিন্তু পালাই জাখানো ঠিকনো গাম পগনো কিন্তু অর জাগত ত্রিপুরা কমিউনিটি বা ত্রিপুরা জাতি রকম কিসিসা লাচিমুং বা কিসা আল ত্রিপুরা জাতি রকম লাচিমুং ফুনুজাক মানে নকজাকা ট্রেডিশনাল যে ত্রিপুরা জাতি রকমনি কানমুং চংমুং রকম তৈয়ে তাকর যে বংনি কানমুং চংমুং যে ত্রিপুরা বা চিনি যে ত্রিপুরা কমিউনিটিনি যে কানমুং চংমুং ন गलत तरीका भावे खाय फुनुक जाखा जे अন্য ट्राइब बा अন্য জাতিনি ট্রেডিশনাল हि फुनुक जाक माने नुक जाखा কিন্তু অবন যে অর্গানাইজেশন খাইনে রক বা যে যারা যে অর্গানাইজার বা স্পন্সর খাইনে রক ও যে প্রোগ্রাম ন ও পানানো তৈফাং হিসাবে নাইকলনাই রক কিন্তু অবন তৈ গামকে রিকগনাইজ খাইনি নাং মানে বাট উইদাউট রিকগনাইজ উইদাউট হিস্টোরিক্যাল সিয়া জাতিকে অবাহাইকে বা যে কোনো ট্রেডিশনাল না ত্রিপুরা ট্রেডিশনাল বা অন্যান্য কাইসানি ট্রেডিশনাল না আর কাইসা অন্য ট্রাইবনি ট্রেডিশনাল অবাহাইকে বক ফুনুকনানি বা অবাহাইকে ফুনুকনানি বকনি থানি অবাহাইকে মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা বক মিস্টেক বা বক অবনো আং বুজিমাইয়া যে বক অবনো সিও নুই দেখাইকা বা সিয়া জাতি দেখাইকা অববা ঠিক যে আং আশা খাইयो হয়তোবা বক অবনো সিয়া জাতি দেখাইয়ানা কারণ যারা যে sponsor je indigenous day taklaini abc ni je sponsor khlaini ro jotono oro jaga politician involvement to jotono neta gara rok jotono political leader rok jotono ingla ang asa khayo ekjon political leader rok ba bokto obahai khe mistake ba obahai khe sia ongoi maya that is impossible so oboni bagai ang asa khayo obono hoito ba bok sie nui obahai khe khaimani ba sie nui ba obahai khe khaimani hai ke klaiyo je bokni samungni অনুযায়ী তো তাকরো তাবো অবনতি তাবো চিনি ত্রিপুরা বা ত্রিপুরা কমিউনিটি রকনি বাগে বাড়ি কে খা দুঃখ নাংনাই বা বাড়ি কে সেট মুভমেন্ট দ্যাট ইজ ভেরি সেট মুভমেন্ট অফ দ্য ত্রিপুরা কমিউনিটি আওয়ার ত্রিপুরা কমিউনিটি এই ইনসিডেন্সি শুধু খবর মানে যে এবাহাইকে ইনসিডেন্সি নট অনলি ইন্ডিজিনাস ডে সেলিব্রেশন নি অবনিসিনিয়া অবাহাইকে ইনসিডেন্টলি বিসি অবাহাইকে অমই ফাইমানি ত্রিপুরা হাওয়া অবাহাইকে অমই ফাইও ত্রিপুরা কমিউনিটি রক বাই হিয়ে খবর মাওতা কর অবাহাইকে ইনসিডেন্সি বিসি ন অবাহাইকে অমই ফাইনো বা বারবার অবাহাইকে অংজা হিয়ে খবর মাও অব বসুক জরাতে কবই অব নাও বসুক জরাতে অবনতই নাও বসুক জরাতে সি অব নাও একটু কমেন্ট খাই সালাই দিতা কর বিবাহিকে ইনসিডেন্সি ত্রিপুরা হওয়া বা নিজেনি কান্ট্রি বা নিজেনি স্টেট নিজেনি কান্ট্রি বিসিং নিজেনি স্টেট বিসিং বা নিজেনি নক নখুং বিসিং অবাহাইকে ডিভাইডেড ওয়ান সুগলাইমং ডিভাইডেড সামং খাইলেমং অবাহাইকে নুকজাবি তং ফাইনক্লাই ফিউচাरात मा अंगलायनाय একটু कमेन्ट खाय हिंक्ला अबनि परे जों आबाद नुखा जे अबनतै गोबां टिसिबि बा चिनि टिसिबि organization ba chini kaisa TCB ni Tripura srnai bufuni bisingtai ba abonotoi tibro ninda janai jakha abonotoi kaisa kaini chini Tripura community bisingni buruk ba chini Tripura rok khorangti salai mani nukjakha social media ni bisingtai jani platform social media platform ni bisingtai tag khaile mani nukjakha hinklai lai thanai dino Tripura hani Ranjit Devarma that he is also one political person dubo kaisa political person se inklai kaisa MLA ni post lawi samang khlai dong bo bari ke sam gam khlai dong abo sujaratai jen nukjak mani so he is also very special but very good leader and I respected also Ranjit Devarma ang bono bo respect khlayo inklai ang respect khayo bono but bini post ang nukha kaisa je bo bini post je khai bini post kaisa nukmani je bro dofa rokno teye ba dofa no teye kok sanai ba dofa hi separate babe ba khakjabe kok sanai na bogno mane wansuk maya je bog dofani babe gam wansuge maya aba hi kisuja dofani babe je bro dofa hi divided ke dofa hi tipra sane isino separate babe khlaye kok silchane rok ba kok sanai rok bog ang bogno mane miya je ba bogno bog dofani gam samung khaina ba dofano gam kai wan sunna hi ang
মানে মানিমিয়া বা অমিমায়া অবাহাইকে পোস্ট নুখা রঞ্জিত দেববর্মানি পোস্টनि बिसिंतै ओमफ्राय बिनि कख्लाय अबाहाय माने क्लायो जे जारा जे त्रिपुरा दफा हि कक सानाय र माने बाव कोनो त्रिपुरा सानि गामनि बागै नायमिया बा बाव त्रिपुरा सानि गामनि बागै बाव वानसुगे माया अबाहायके सामाने क्लायखा सो अरसं नायनानै थांख्लाय क्लियारलि बाबो केसे नुजागै दङ जे सब बेसि जातिनो बा दफानो डिवाइडेड खालामनानै अंखा बा डिवाइडेड खालामनानै क्लायखा ओमफ्राय अबो कक्तमानो बागै आखुनानै नांखा अब जों सेब क्लियारलि नुबि दङ अब अंखा जे इन्डिजिनियास डेनि दिना जे अबाहायके बाव इन्सिडेन्स खालामनानै अबनो बाव एक्सेप्टेड खाया बाट उल्टा जे जारा जे खरां टिसाना बा कक टिसाना रंनासे बाव अबाहायके कक सि आबार सासाय दमानि क्लायो बाव बकनि चायाना एक्सेप्टिंग खाया जाति से बाव आरो जे पाब्लिक रंग साधारणत ब्रो राव जारा कक टिसाना रंनासे सायतमानि नुकजाखा ताकरा तो अबनो तुई बिसिक जरते कमालामा बांलाय जतो किसु एटीपी न्यूज बा जे फारिमानि नंनि बासकांग इनफरमेशन रनाय चाइतंनाय ओके ताकुरो रिपोर्ट अनुसारे तिनि रिपोर्ट अनुसारे 11 तारिख टू आगस्ट मासनि जे 11 टू 16 तारिख पर्यंत এই মাসনি বিরাট खे राज्य बा এই भारत इंडिया বিরাট অন্যান্য स्टेट যেমন दिल्ली उत्तर प्रदेश झारखंड एरपर कर्नाटक केरला गुजरात महाराष्ट्र एरपर हिमालय और उत्तराखंड एरपर जम्मू काश्मीर मध्य प्रदेश एरपर छत्तीसगढ़ एरपर उड़ीसा अबाहायके पश्चिम बंग अबाहायके बिराट अन्यान्य जायगायाव बिराट परिमाणे बा गोबां परिमाणे वाटै फाइनानि सम्भबत दङ बा फाइनानि चान्सेस दङ हिए रिपोर्ट अनुसारे मावताफोराव तो बिदिनो पायासा जरा नायतंलाय नानि बागै जतन आं रिक्वेस्ट खालायो दिनै भिडिअ बारिखे स्पेशल ओंनाय हि आं नांगौ जतन हायदो माखायो तो महाराष्ट्र ताकुराव मुसुक दूध आरो मुसुकनि दूध आरो मिसिनि दूध प्रति लिटार पर लिटार 2 टाका खालाय ताबो आरो बारितमानि नुकजाखा महाराष्ट्र ताकुराव त्रिपुरानि चीफ मिनिस्टार प्रोफेसनेल डॉक्टर मानिक साहा बरं चीफ मिनिस्टार त्रिपुरा स्टेटनि बा त्रिपुरा हानि गोबां प्रब्लेम बा गोबां सामं रंनि समस्या बा सामंनो तैये दिल्लीव केंद्रीय सरकार बरं अमित शाह बाय दिल्लीव थाङै आसुगले ककमालामा सालायमानि नुकजाखा गोबां त्रिपुरा हानि समस्या एवं प्रब्लेम रंनो तैये सहयोगिता बा जुगाजुग बा हेल्थनि सोमोन्दै बनो हेल्प खायदि बा अबहायके सामंनि बागै थाङै ककमालामा चाबलायमानि नुकजाखा बा आसुगले ककमालामा सालायमानि नुकजाखा त्रिपुरा हानि चीफ मिनिस्टार प्रोफेसनेल डॉक्टर मानिक साहा ताकुराव ताबो कक्सानै थाना आसाम हानि शिवसागर जिल्लायाव ताकुर आसाम हानि शिवसागरनि चराइदिउ एलाकाव ताबो किसामिसा वाटै फेमानि बायनो बिराट खे तै बांमानि बा तै तमानि नुकजागै तंखा वाटै किसामिसा फेमाक्लायनो तै बिराट गोबां खे तै तमानि नुकजागै तंखा ओंख्ला अबनो तै ताबो गोबां मा एलाकानि ब्रग्र किरिमों आरो प्लास खाव सोंमोंरावबो आचे फाइलायखा जे तानबाबो अबाहायके अंखा ओंख्ला अबनो तै गोबां मा कयेकजन ब्रो बा गोबां मा ब्रग्रबो अबाहायके किरिमों खाव किरिमोंबो आचे फाइलायखा तो आसामनि ताबक सुखजरातै प्लाटनि सोमोन्दै कोनो प्लाट कोनो कमी माने हाइबो करिखौ अबना आं दिल्ली रय दङ ओंख्लाय दिनै भिडिअ सिखनो माने ना बार नेक्स्ट भिडिअ आशा खालायो न कगनो क्लियरलि बाबो बुजि मानखाना एटीपी न्यूज बाय करंगि तंगि नंगाय तो एटीपी न्यूज आं नाम तको आक्सै त्रिपुरा